Kiswahili na Kinyarwanda, fundisho za uamsho wa kiroho. Tunakaribia kuvuka ngambo Yorodani. Tunawaalika nyote kufuata mafundisho haya ili tujiandae ujio wa Yesu Kristo. Mungu awabariki nyote. Amena. Nimutega amatwi mwumve iby'isi ya none, nimutega amatwi mwumve. Biragaragara yuko isi iri kuzunga muzunga, nanjye ndabibona ko isi iri kuzunga muzunga, n'ibimenyetso biri kugaragaza ko abantu bari gupfa babanje kuzunga muzunga. Ibinyamakuru byaranditse birananirwa, urabibona yuko isi iri kuzunga muzunga. Mwaramutse nanone bavandimwe, tunawasalimu tena ndugu wapendwa. Kongeye kubishimira, tunapendezwa kwa ajili yenu kandi turabakunda cyane na tunawapenda sana. Ubwo twigiye mu cyigisho cya kabiri kigize icyigisho cya mbere, wakati ambao tunaingia kwenye fundisho ya pili ambayo inaungana na fundisho hiyo ya kwanza. Cyigisho cya mbere twabonye amagambo avuga ngo, fundisho ya kwanza ambayo tuliangalia maneno ambayo inasema gutungurwa gukomeye, kupatikana ghafla kwa muda mkubwa, kwateguwe, ambayo imeandaliwa, kwahishuwe na ambayo imefunuliwa. Kwa dusoreje muri Daniel igice cya 11 no twasoreje. Tulimalizia ndani ya sura ya 11 ya Daniel. Ahantu twabonye ngo igihe cy'urubanza kiratakinjiramo. Wakati ambao tuliangalia wakati wa hukumu itaingia ndani. Nago ari urubanza mu gutangira kwarwo, haiko mwanzo ya hukumu, ahubwo no gusoza kurwo rubanza, bali ni mwisho wa hukumu. Ni urubanza rwatangiye mu cya 884 ni hukumu ambayo imeanza ndani ya mwaka wa 1044. Reka twongere tuwasuhuze, hacha tena tuwasalimu, tubibutse n'amazina yacu, tukiwakumbusha jina zetu. Amazina yanjye ni Mugisha Yves. Jina ni Mugisha Yves. Turi abasore bakiri batoya, tuko vijana ambao ni wachanga, bagiye gusanganira Yesu, ambao wanatafuta kumlaki Bwana Yesu, kandi bafite umutima uri gutakambira Imana cyane, na ambao wana roho ambazo zinamulilia Mungu sana, kugira ngo ibyo bintu Imana ibyemeze, ili Mungu ahakikishe mambo hayo. Tugiye gukomeza muri icyo gice, tunataka kuendelesha na sura hiyo, icyo gice tugisoza, na tukimaliza sura hiyo kugira ngo tuzinjire mu gice cya 12, ili tuingie ndani ya sura ya 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Acha tusome kwa jina la Yesu. Mu gitabo cyitwa Ibyaduka, ndani ya kitabu cha matokeo ya siku za mwisho, bisoma kuri ku kagingo ka gatatu turatangiriraho. Akagingo ka gatatu, kwenye ukurasa wa 3 banditse amagambo twasorejeho, waliandika maneno ambayo tulimalizia kwa fundisho hiyo ya kwanza. Igihe cy'amakuba agomba kugenda yongera kugeza kumeruka, mambo makubwa ambayo yangetokea mpaka mwisho wa dunia kiri hafi cyane, ni karibu, ni upesi. Nta munota n'umwe dufite gupfusha ubusa, hatuna muda wa kupoteza bure. Isi yangayikishijwe n'umwuka w'intambara, dunia imefadhaishwa na vita. Twabonye intambara y'Uburusiya na Ukraine, tuliangalia vita ya Urusi na Ukraine, kandi tubona intambara ya Palestina na Israeli ya nyuma, tuliangalia vita ya Palestina na Israeli ya mwisho. Nizo zangayikisha ibihugu byose byo ku isi, hizo ndizo zitafadhaisha nchi zote za dunia, kugeza itangazo rya Dimanche litangajwe, mpaka kuweka siku ya Jumapili, akarengane kagatangira, na wakati wa kuteketeza watoto wa Mungu na kutokea. Mbere yuko twinjira muri akarengane, na kabla ya kuingia ndani ya mambo ya kuteketezwa kwa wana wa Mungu, abantu bagomba ukinjiramo, watu ambao wataingia ndani ya siku hizo, bagomba kubanza abana b'Imana. Mbele ya hayo wanapashwa kuwa watoto wa Mungu, bakezwa by'ukuri, wanatakasiwa ya kweli, kuko bari mu rubanza, kwa sababu wako ndani ya hukumu. Daniel 11, Daniel sura yake ya 11, ngo wanuzi buri hafi yo kugera ku musozo, unabii huo ni unakaribia mwisho.
Niyo mpamvu dusoma amagambo munsi paragrafu ya 2. Ndio maana tunasoma maneno ambayo yanasema kwenye ukurasa wa 2. Tugomba gukanguka, tunapashwa kuwa macho, tugasaba umwami Yesu ngo adupfumbatishe amaboko ye, na kuambia Bwana Yesu ili atuweke ndani ya mikono yake ahoraho ya milele, kugira ngo atwambutse ibihe by'urubanza, ili atupitishe muda za hukumu biri imbere yacu, ambayo iko mbele zetu, turi mu mutekano wuzuye, tukiwa ndani ya usalama ambayo ni inawekwa tayari. Twageze mu bihe by'urubanza, tumefika ndani ya hukumu. Kandi icyo gihe cy'urubanza Daniel 11 ngo kiri ku musozo. Daniel 11 tumeona kwamba ni kwenye mwisho. Umuntu wese ngo utaraza gusaba, mtu ambaye hataomba ngo asaba Imana ize imufate amaboko ye, na kuomba Mungu ili amkamate mkono wake, ngo amwambutse muri ibyo bihe by'urubanza, ili amupitishe ndani ya mambo hayo ya hukumu, azaba afite ikibazo, atakuwa na shida mkubwa. Hari amagambo tuzasoma mu kindi gice, tutasoma mambo mengine ndani ya sura nyingine, avuga ngo abamarayika b'Imana bari gusuzuma, mambo ambayo nasema wa malaika wa Bwana wanatafutisha, bakareba niba ugeze ku rugero rushyitse, na kuangalia kwamba uko kwenye mahali ambayo ni imara. Igizina ryawe riri kugezwaho, wakati jina yako wanaifikia, riri guhita ryemezwa, wanaitika. Ariko ikintu bisaba, lakini kitu ambacho unaombwa, ngo bisaba gutakamba cyane, inaombwa mtu aliye sana. Reka tubanze dusome no magambo. Acha tusome kwanza mambo haya. Ibihano by'Imana biri mu gihugu, adhabu za Mungu ambazo ziko ndani ya nchi, intambara n'impuha z'intambara, vita na mambo ya vita, kurimbuka guterwa n'inkongi n'imyuzure byerekana neza ko kuangamizwa kwa moto na zoruba, ko ibihe by'ingorane bizakomeza kwiyongera kugeza ku mperuka. Hayo yote yanatuonesha kwamba mambo makubwa yataendelea kujionesha mpaka mwisho wa dunia. Abantu bashaka ejo heza, watu ambao wanapenda kesho pazuri, basezere kuri isi uko ibyo byarangiye. Jamaa muweze mukajitoshe ndani ya mambo hayo, kwa sababu dunia inakwisha. Biri hafi kandi turi kubikozaho imitwe y'intoki, ni karibu na tunayagusisha mikono. Nagiye dufite icyo gupfusha ubusa, hatuna muda ya kupoteza bure. Isi yumvikanamo umwuka w'intambara, dunia inapatikana na habari ya vita. Ubuhanuzi bwa Daniel igice cya 11, Daniel sura yake ya 11 bugeze ku mugabane uheruka gusura kwawo, inafika kwenye sehemu ya mwisho ya kumalizika. Dutegereje dimanche, tunachunga agizo ya Jumapili, kandi abagome bayiteguye, na wale watu ambao wameandaa. Kuko twize ikigisho cya mbere kivuga ngo, tulijifunza fundisho ya kwanza ambayo inasema gutungurwa kwateguwe, kutokewa ghafla ambayo imeandaliwa. Bagiye kunzanira igitabo cyitwa kwitegura kagaheruka, wanataka kuleta fundisho ambayo inasema kujiandaa mambo makubwa. Uko abateguye ibyo bintu, kwa sababu wale ambao wameandaa mambo hayo, abo bavuze na dimanche igihe bazayitangariza, wale wamesema kweli wakati wataagiza agizo la Jumapili. Kuko intambara y'Urusi na Ukraine yarateguye, kwa sababu vita hii ya Urusi na Ukraine imeandaa. Naberetse yuko intambara ya Palestina na Israel yateguwe, tulisoma ya kwamba vita hizi zimeandaliwa, kandi na dimanche yarateguwe, na agizo ya Jumapili imeandaliwa. Bavuze n'igihe izatangarizwa, na walisema wakati ambayo wataitangaza. Ubwo rero icyo gihe ni cy'ukuri. Sasa wakati hiyo ni ya kweli, kandi byaba bitana Yesu Kristo agiye kugaruka. Iwe wala isiwe, Yesu Kristo ni upesi. Tugiye kureba amagambo muri iki gitabo. Acha tuangalie maneno ndani ya kitabu hiki. Amagambo avuga ngo, maneno yanasema guhinduka kwihuta, kubadilika ambao kuna harakisha mu rwego rw'ubumenyi, kwa sehemu za mafahamu, politiki, ndani ya politiki, ubukungu, ndani ya ubukungu, ubucuruzi, ndani ya biashara, imico n'imyifatire, ndani ya tabia na mienendo, idini, ndani ya dini,
ibijyanye n'amadini, mambo ya makanisa madhehebu biri gusesengurwa buri munsi, yale yanachunguzwa kila siku, n'itangazamakuru na pia radio ama televiziyo na radio, television na radio, biri kutwemeza ko turi mu masaheruka y'isi, yale yanaonesha ya kwamba tunafika kwa mwisho wa dunia, kubera ko ibintu biri kwira mu madini, kwa sababu mambo ambayo yanapatikana ndani ya makanisa ni ibintu bitigeze bibaho, ni mambo ambayo yanatisha, hayajawahi kuwa, ibintu biri kuwa mu bukungu bwo kwisi, mambo ambayo yanapatikana ndani ya uchuruzi ya biashara duniani, ni ibintu bitigeze bibaho, ni mambo hayajawahi kuwa, aha abantu bari gucuruza ibice by'abantu, wakati watu wanachuruza sehemu za mili ya watu, kandi ibyo ni ibintu bitigeze bibaho, mambo hayo hayajawahi kuwa duniani, bizabaho mu gihe cy'imperuka yasagiye kuza. mambo hayo linasema ni television pia na radio, nibyo biri kubitwemeza, haya ndiyo yanatuonesha haya, niyo mpamvu tudateze kubishidikanya, ndio maana hatutakuwa na mambo ya kutoamini, kuko ijambo ry'Imana, kwa sababu neno la Mungu n'iby'isi na ya dunia biri kwemeza yuko nta mahirwe isi ifite, yanaonesha ya kwamba dunia haina bahati, bitwemeza ko turi mu masaheruka y'amateka y'isi, inaonesha ya kwamba sisi tunafika kwenye historia ya mwisho wa dunia, ko izuba ry'imbabazi riri hafi kurenga, na jinsi jua ya rehema inafika mwisho giteka ryose ya milele pia. Ubwo rero ntabwo ari ukurenga gusa, haiko kusema ni kuzama kwa jua, ahubwo ni ukurangira kw'imbabazi, na ni mwisho pia wa rehema, kandi ko ijoro rigufi ribanziriza igitondo gitangaje, na kwamba ugiza mfupi inafuatana na usubuhi kucha, ko rigiye gutangira, na vile inataka kuanza igitondo gitangaje Yesu Kristo agiye kuziramo, usubuhi ambayo inashangaza, ambayo Kristo atatokea ndani, kigiye gutangira, inataka kuanza. radio na televiziyo, radio pia na television biri kuvuga ngo imbabazi z'Imana zigiye kurangira, yale pia yanaonesha ya kwamba rehema za Mungu inataka kumalizika. Ubwo radio na televiziyo, ni kusema radio na television, nibyo biri kudutangariza yuko ibyacu bigiye kurangira, hapo ndipo kuna habari ya kwamba mambo yetu inafika kwenye mwisho. Ubwo rero bahano yuko televiziyo yacu yaduhanuriye, ni kusema ya kwamba kama mtu anatabiria kwamba television yetu imetutabiria kwamba ihuje n'ibyanditswe byera, mambo ambayo yanakutanisha na maandiko matakatifu, yuko dimanche igiye gutangazwa vuba, jinsi agizo ya Jumapili ni karibu kutangaziwa, abagome abarimbura isi bateguye yuko izatangazwa, wale ambayo wanateketeza dunia wamesema ya kwamba wataitangaza ndani ya mwaka wa 2025. Ubwo rero ni gihe cyo kwitegura, ni kusema kwanza tunafika wakati ya maandalio. Ubwo noneho ni ikihe gisigaye cyo kwitegura? Sasa nini ambayo inabakia ili tujiandae? Mbese igihe kingana iki bavandimwe? Je, muda ni inapata gani? None ko bavuze ngo turi mu masa y'urubanza. Je, mbona wanasema tuko wakati wa hukumu? Kandi buri muntu wese agomba gusa kugira ngo Imana imufate ukuboko, na kila mtu anapashwa omba Mungu ili amkamate mkono, ngo Imana imukure mu rubanza, Mungu akuchukue na akutoshe ndani ya hukumu, agusunikire kure y'urubanza na akusukumie mbali ya hukumu, kugira ngo utazabazwa iby'urubanza, ili usiulizwe mambo ya hukumu. None bavandimwe ko dusigara ngiye gitoya. Sasa ndugu zangu, mbona tuna muda mfupi? Mugiye mu kwitegura kagaheruka, tunaingia kwenye kujiandaa mambo makubwa yatokayo. Ibintu ni byinshi kandi murabizi namwe, na mnajua mambo ambayo yanatokea ni makubwa. Ibyanditswe byera biravuga ngo, maandiko matakatifu yanasema, mbere yuko dimanche itangazwa, mbele ya kuwekwa kwa amri ya kusujudu kwenye siku ya Jumapili, nimara gutangazwa noneho, wakati watayatangaza, ubwo mbere yuko itangazwa, kabla ya kutangaziwa no gutangazwa kwayo, na kutangaziwa kwa agizo hilo, nimara gutangazwa ngo azabaciye gatoya, wakiagiza kutakuwa kumepita siku kidogo, imbabazi z'Imana zive ku bantu abadivantiste umunsi wa karindwi, rehema za Mungu sikitoka
kwa Waadventist wa siku ya Sabato. bamenye ukuri kw'Imana, Wale wamejua ukweli wa Mungu, ariko bakanga gushaka Imana, lakini walikataa kumtafuta Mungu kugira ngo ibambutse muri urwo rubanza, ili Mungu awaweke mbali na hukumu abo hiyo. bantu bazatsindwa n'urubanza. Wale watashindwa na hukumu. Mukeneye gusenga cyane bavandimwe. Munapaswa kuomba sana. Nudasenga kuri uwo munsi, Usipoomba sana kwa siku hiyo, uzatsindwa. utashindwa. Turi mu rubanza rukomeye cyane. Tuko ndani ya hukumu. Dusoze aya magambo. Acha tumalize maneno haya. Mu buryo budasanzwe, Kwa namna isiyo ya kawaida, dukwiriye gushyira hamwe tugakorera uwateguye intebe y'ubwami. tunapasha kutumikia pamoja na kujiunga pamoja ili tutumikie mfalme huo, Ibintu byose biri munsi y'ububasha bwe. kwa sababu mambo yote yako chini ya ulinzi wake. Imana ntiyaretse ubwoko bwayo, Mungu hakuacha taifa teule lake, kandi imbaraga zacu zishingiye mu kutayireka. na nguvu zetu zinapatikana ndani ya kukamata mkono wake. Bavandimwe, turi mu gihe gikomeye cyane. Ndugu wapendwa, tunapatikana ndani ya siku mkubwa. Usibye ibihe by'urubanza, Isipokuwa siku za hukumu, abantu bagiye gutungurwa watu watakamatiwa ghafla kubera ko batiteguye, kwa sababu hawakujiandaa. kandi dusigara ngiye Na gitoya. tunabaki na siku kidogo jamaa. Nta kwezi dushobora kuba kurimo, Hatuna mwezi, nta kwezi gushobora kubonekamo, inawezekana hatuna mwezi ambayo inaweza patikana, kuko biramutse bitangajwe 2025, kwa sababu kama vile wanasema ikitangazwa ndani ya mwezi wa mwaka wa 2025, nk'uko ubwabo babyivugiye, kama vile wao pia wanayatangaza, twaba dutunguwe bikomeye cyane. tunaweza kuwa tumekamatiwa ghafla. Kandi mbere yuko dimanche itangazwa, Mbele dimanche itangaziwe, agomba kubanza icyorezo, kutaanziwa na magonjwa, kuko dimanche izaza, kwa sababu agizo hii ya dimanche ama Jumapili itatokea. bavuge ngo mushire uyu mucyo mu bikorwa, Watasema muweke nuru hii kwa matendo, nibarangiza bashake abatari kubahiriza, kisha watatafutisha wale ambao wanapita kinyume na agizo kuko hilo, uwo muti w'icyo kibazo w'ibyorezo bizaba biriho kwa sababu dawa ya magonjwa ambayo yatakuwepo azaba ari dimanche. itakuwa ikisindikiza Jumapili au dimanche. Abatazayemera bazabarenganya. Wale ambao hawataenda na mwenendo huo watawatatiza. Ubwo ikizabanza ikindi ni iki? Nini ndiyo itaanzia Ni ingine? icyorezo, Ni magonjwa. hakaza dimanche umuti w'ibyo byorezo. Na agizo ya Jumapili au dimanche itakuja kama dawa ya magonjwa haya, Hakaza akarengane. na kutakuya kutatizwa kwa wana wa Mungu. Byose byarangiye, Yale yote yamekwisha, hagiye kuzamo icyorezo. kutakuja sasa magonjwa. Daniel 11 yarangiye. Danieli sura ya 11 imekwisha. Abantu bakeneye gutakambira Imana. Watu wanaomba wamlilie Mungu. Reka tubanze twumve iby'iki cyorezo. Acha tusikie kwanza ndani ya maandiko magonjwa ambayo itatokea. 237 Ukurasa wa 231 mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero muzingo wa mbere. mambo ambayo yanapatikana ndani ya kitabu ambacho kinasema ibihamya by'itorero, Testimony for the Church ndani ya Kiingereza. tusoma amagambo atwereka iby'icyorezo cya mbere. Tutakuta mambo ambayo yanasema magonjwa ambayo ingetokea ya kwanza. Ari bwa buryo twabonye mbere, Ndio namna ambayo tumeiona huko mbele. inyamaswa ikoresha, Mnyama ambayo inatumia, inyamaswa ya kabiri hiyo ni mnyama ya pili, ariyo Amerika, hiyo ni ya Marekani, ariyo izateza icyorezo, ndiyo italeta magonjwa hiyo, kandi ifatanyije n'ubupapa, na itakuwa ikiungana na upapa, yarangiza igahamagara ibihugu byinshi cyane, na itaita nchi nyingi kugira ngo basoze icyo cyorezo bagihagaritse, ili wasimamishe mambo hayo ya magonjwa. icyo cyorezo cyabaye nk'uko twabibonye muri Daniel 11. Ile magonjwa tuliangalia kama inaandikiwa ndani ya sura ya 11 ya Danieli. Imana ibone yuko ubwoko bwa butiteguye ngo byanwe bisohore, Ndipo Mungu akaangalia taifa lake halikuwa imejiandaa. ibyo bintu bigahagarikwa n'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ndipo mambo hayo yaliweza kusimamishwa na vita ya Ukraine na Urusi. Uburyo bwonyine bwo guhuza ibihugu byose Ilikuwa namna ya kuunganisha nchi zote, no guteza icyorezo.
hiyo ni kuleta magonjwa duniani. kandi bikaba bihuriyeho n'ibihugu byose. Na magonjwa hiyo itakutanisha nchi zote. Buri muntu wese akibona muri iyo nama ugira ngo hakorwe iki. Na kila mtu atajikuta ndani ya mambo hayo akijiuliza tufanyeje. Icyorezo cya mbere cyarahagaritswe. Magonjwa ya kwanza ilisimamishwa. Umugambi wayo ntabwo wagezweho neza. Mambo yake haikutimilika. Hagomba kuza icyorezo cya kabiri. Na magonjwa ya pili inapaswa iwe. Kandi bigasoza ubuhanuzi. Na hiyo itafikisha mwisho unabii. Dimanche izahitiza. Hagizo la dimanche au Jumapili itatokea. Imperuka yarapfubye rimwe. Siku za mwisho ili gupfuba. Haikufika mwisho. Yego. Igihe mu cya 848 kwenye 1188 mu gihe cya Wagona na Jonas, kwenye wakati wa Wagona na Jonas bari biteguye kuza kwa Yesu, walikuwa wakijiandaa ujio wa Yesu Kristo. Habanje icyorezo, kulianza magonjwa gifata isi yose. Hiyo magonjwa ilikamata dunia mzima. Havemo ibice bimwe bya Afrika, ukitoka mpande kidogo kidogo za Afrika. Icyo cyorezo kizanwa na dimanche, kitakizana na dimanche. Hiyo magonjwa ilikuja na maagizo ya dimanche au Jumapili. Imeruka irapfuba. Ndipo wakati watu hawakujiandaa, imeruka ntabwo izongera gupfuba. Siku za mwisho hazikufika, lakini siku za mwisho hazitaongeza kuwa hivyo. Neretswe ko ubwoko bw'Imana, nimeoneshwa ya kwamba taifa la Mungu bwari bukwiriye kuba buhurijwe hamwe, ingepasha kuwa ikijiunga pamoja mu mirunga yo gushyikirana n'urukundo bya Kristo, kwa kamba ya kujiunga pamoja na Kristo. Imana niyo yonyine, Mungu ndiyo peke yake ishobora kutubera ingabo idukingira. Ndiye anaweza kuwa ingabo idukingira, inaweza kuwa ulinzi wetu, n'imbaraga muri iki gihe, na nguvu kwa siku kama na hizi. Igihugu cyacu kiri mu makuba. Nchi yetu inapatikana ndani ya shida. Kandi ntabwo ari igihugu kimwe gusa, na si ndani ya nchi moja tu. Nubwo Ellen White yavugaga igihugu cya Amerika, hata Ellen White amesema nchi ya Amerika, kuko byose no bigomba kubanza gutangirira, kwa sababu hapo ndipo mambo yote yatatokea. Na Afrika igihugu gikomeye cyane. Afrika pia nchi kubwa, igihugu cy'u Rwanda, nchi ya Rwanda. Kuko icyo gihugu cy'u Rwanda, kwa sababu nchi ya Rwanda nicyo gihugu kiba representing cyangwa se kigaragaza ibyo Uburayi bushaka. Hii nchi ndio ina represent mambo yote ambayo Marekani na nchi zingine zinapenda, mu bindi bihugu byose bya Afrika, na ndani ya nchi zingine za Afrika. Ubwo rero kwa sasa reka dusome twumve. Acha tusome tusikie. Neretswe abaturage b'isi bari mu muvurungano ukomeye. Nimeoneshwa wakaaji wa dunia wako ndani ya mambo makubwa: intambara, vita, kumena amaraso, kumwangika kwa damu, inzara, njaa, ubukene, umaskini, amapfa, pia na kukosekana kwa vyakula. Byose biza byerekejwe n'icyorezo. Mambo hayo yote yalisindikizwa na magonjwa. Ibi ni ibintu yeretswe bigomba kubaho. Haya ni mambo ambayo amefunuliwa. Kandi mushobora kumbwira nk'uko twabonye Daniel 11. Mnaweza kuniambia kama vile tuliangalia ndani ya Daniel sura ya 11, niba bino byarabayeho, kama mambo haya yalikuwa cyangwa se yazabaho, wala yatakuwa. Hano baravuze ngo byari biri mu bihugu byose, mu mahanga yose. Hapa imeandikwa mambo hayo yalipatikana ndani ya kila nchi. Iki cyorezo cyaje bwa nyuma, magonjwa hii ambayo ilikuja cyafashe amahanga yose, ilikamata taifa yote. Igihe ibi bintu byari bizengurutse ubwoko bw'Imana, wakati mambo haya yote yalizunguka taifa la Mungu, ubwoko bw'Imana bwatangiye kwegerana. Ndipo taifa la Mungu waliweza kujiunga pamoja. Abantu bari basanzwe bateranira mu nsengero zitandukanye, watu ambao walikuwa ndani ya makanisa tofauti. Ariko iki gihe baravuze ngo ubwoko bw'Imana, lakini imeandikwa kwa siku hizi taifa la Mungu, abahindutse by'ukuri, wale ambao wamegeuka ya kweli, batangiye kwegerana, walianza kujiunga pamoja, bashaka Imana by'ukuri, wakitafuta Mungu ya kweli. Iki gihamya cyo turaza gusorezaho.
maneno haya ndio tutamalizia. No gushyira ku ruhande ingorane ntoya Na kutia pembeni mambo kidogo kidogo bwari bufite ambao walikuwa nayo. kwishakira isumbwe Na kujitafutia nafasi ya juu ni byari bikibategeka. ilikuwa haipatikane ndani yao. Ubwoko bw'Imana maze kubona yuko isi yahuye n'ibyago bikomeye cyane, Wakati taifa la Mungu limeangalia kwamba dunia imekutana na mambo makubwa, kandi yuko isi itazongera kugira igihe cyiza, na vile dunia haitapata tena siku nzuri, bahise bamenye yuko ubuhanuzi bwose busohoye. walijua ya kwamba unabii yote imetimia. Batangira kwegerana, Ndipo wakaanza kuungana pamoja, bashira hasi inzego z'ubuyobozi, waketia chini mambo ya uongozi, kuvuga kuri umupasteri, kusema kwamba wewe ni pastor, kuvuga kuri umudiakoni, kusema kwamba wewe ni shemasi, kuvuga kuri umuririmbyi, kusema kwamba wewe ni muimbaji wa kwaya fulani. Yale yote yametupwa chini. baregerana, Ndipo wakajiunga pamoja, bakora amatsinda, wakejiunga kwenye makundi, nkuko Ellen G. White yabyeretswe. kama vile Ellen White ameyafunuliwa. Yeretswe isi yose iyobowe n'inyamaswa, Alifunuliwa dunia yote ikiongozewa na mnyama, iri mu igare rinini cyane, ikipatikana ndani ya gari ya moshi. ariko abona itsinda rito ryari ryasigaye, Lakini akiangalia kundi kidogo ambayo imebakia, rikoza amatsinda, ikijiunga ndani ya makundi kidogo kidogo, nta mukuru urimo. hamukukua mtu mkubwa. Byatewe n'icyorezo, Ilikuwa kwa ajili ya magonjwa. habayeho kwicisha bugufi cyane, Kulipatikana unyenyekevu sana, umubabaro, na kufadhaika, guhagarika umutima, na fadhaiko wa moyo, no gusonza byatumye ibitekerezo bisubira mu cyiciro cyabyo. kuona njaa iliacha mawazo yao yanapatikana kwenye byatumye bashaka Imana. iliacha sasa wanamtafuta Mungu. No gusonza byatumye bashaka Imana. Njaa iliacha wanamtafuta Mungu. Maze umuntu utwarwa n'irari, Kisha mtu ambayo anaongozewa na tamaa, n'udatekereza neza, na wale ambao hawawaze vizuri, bahinduka abantu bazima, wakekuwa watu wazuri mu bitekerezo byabo, kwa mawazo yao, bityo batangira gukorana ubwitonzi n'ubwenge, kisha wakianza kutumika kwa mawazo mazuri na fahamu, bashaka Imana. wakimtafuta Mungu. Mu gice cya kabiri, mu gice cya gatatu, ni cya gatatu zadukoze, kwenye fundisho ya 3 tuzareba ishungura rikomeye cyane, tutaangalia vile Mungu anawatosha watu, no gutungurwa gukomeye cyane, na kukamatiwa ghafla kwa abantu bari barakangutse, kwa wale ambao walikuwa wameona, bari bashatse Imana, wale ambao walikuwa macho, ambao wamemtafuta Mungu. ariko buno Lakini kwa sasa bakaba basinziriye, wanasinzia mu gihe cy'urubanza rugiye kurangira. kwa wakati wa hukumu ambao ni mwisho. Ugomba gukanguka, Unapasha kuwa macho, nta gihe kirekire ufite. hauna muda mrefu. Navuze ngo ubyumve neza, Nimesema uyasikie mzuri, kuruta ibyo twasomye, kusikia kuzidisha yale ambayo tumesoma, kuruta n'ibyo twavuze, na kuzidia yale ambayo tumeyasema, ahubwo ubone ubugingo bwawe, ili upate wokovu wako. kadusenge. Acha tuombe. Mungu Data twese wo mu ijuru, Baba wetu uliye juu mbinguni, tubonye yuko ibihe bikomeye cyane, tumeona mambo makubwa ambayo yatatokea. ntabwo dushimishijwe no kuvuga ibintu by'ijambo ryawe cyane, Hatufurahishwe na kusema mambo ya neno lako, bitari kuduhindura, na haitubadilishe, kandi bitari kudutera ikanguka, na haituweke kwa macho, kubera ko twabyumvisha igihe kirekire, kwa sababu tumeyasikia siku nyingi. uturinde kubifata mu bunenganenzi, Utulinde ili tusiyakamate kama wale ambao hawahangaike, ahubwo duhereze kubara iminsi yacu, lakini tupatie kuhesabu siku zetu, kugira ngo dutunge imitima iri mu bwenge, ili tuweke mioyo ya ufahamu. Habakuki ubwo yaravuze mu gice cya gatatu, Habakuki amesema kwenye sura ya 3, ngo umereze gutegereza uwo munsi ugiye kuza, unipatie kuchunga siku hiyo ambayo itatokea, nitondeye na nikiwa na nikijinyenyekea. uduhereze kwitegura, Utupatie kujitayarisha, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, amen. amen. Kwagoswe ucece murwa
mwe barinziye mwe ni mu buzima ndatwagoswe